बापा चढ़ेर मृत्यु परी माँ चढ़े तार दुई झील टिकी आउ मिकी सह रहुथिला। दिने सकाळी टिकी ता सान भौणी मिकी को कहिला, आरे मिकी जानिचु आम जंगल पाख जो बड़ पोखरी अछि सेथिरे अनेक गुड़िए पद्म फूल फुटिछि। चल सेठाकु जाई गाधेई आसिबा आउ किछि पद्म फूल तोली आनिबा। ठीक अछि दीदी, चले भी पोखरी को जिबा। अरे टिकी मिकी एबे बहुत छोट, से पहरी भी जानिनी, तो गले पोखरी को एका जा, ताको सांगरे नेनी, तार जदि किछि हेइ जिवो। किछि हबनी माँ, मु आउ मो सांग माने सब समय ता पाखरे थिबु। माँ माँ मु कुआडे भी जिबिनी, दीदी पाखरे ही रहिबी। जेमिति आमे पद्म फूल तोली सारिबु घर को फेरी आसिबु। अच्छा ठीक अछि, जाओ हेले शीघ्र घर को फेरी आसिबो। ठीक अछि माँ, चल मिकी एबे जिबा। दीदी तू कौन एठी पद्म फूल तोड़ीबू? हाँ मु आउ मो सांग माने पद्म फूल तोली आउचु, तू एई ऊपर था। मु भी जिबी, केते कष्ट करी माँ को बुझेई मु एठा को आसीची। पद्म फूल न तोड़िले मु घर को जिबिनी। अरे टिकी तू तो सान भौणी को काहे के आनिचो? आमे पद्म फूल तोलिबा को गले ताको के जगिबो? मते जगिबा को पड़िबनी, मु दूर को जिबिनी। एई पाखरे जो पद्म फूल फुटिथिबो मु ताको तोलिबी। एमिति कथा हेई सेमाने अनेक गुड़िए पद्म फूल तोलिले। हठात मिकीर नजर एक बड़ पद्म फूल उपरे पड़िला। से पद्म फूल आनिबाकू जिबा समय, आरे मिकी कुआडे जाउचु? मु मना करिथिली ना दूर को जिबुनी। दीदी सेपटे देखी, सेठी गोटे केते बड़ पद्म फूल अछि। मु सेई पद्म फूल आनी तते देबाकू चाहुथिली। तू बेसी भीतर को जानी, तोर किछि हेई गले माँ पाखरु मु बहुत गाली सुनिबी। तू घर को जा, मु से पद्म फूल तोड़ी घर को जिबी। ठीक अछि दीदी। तापरी मिकी घर को चली गला। से जिबा परी टिकी से बड़ पद्म को देखिला। आरे मो गोड़रे कोन कोटी लागी गला, जेते चेष्टा कले भी मो गोड़ छाडुनी। ए कोन एते बड़ गोटे पद्म फूल मो पाखो को आसुची? एई पद्म कथा बोधे मो भौणी कहउथिला, मु ताको तोड़ीने। मो पानी भितरे कौन करूची? माँ माँ भय करनी झिया, मु तो पाखरे अछि। तुमे किए? मु मो माँ भौणी पाख को जिबी, छाड़ मते। मो दुखित झिया, आज परठो तू आउ तो माँ भौणी को केबे भी देखि पारिबुनी। हेले कोन बाई? अरे मो पोर मो गोड़ कुआडे गला? मु तो किछि देखिबाकू पाउनी। आरे झिया तू पानी रे बुड़ीबा पूर्वरु एक बड़ पद्म को देखिथिलु निश्चय? हाँ देखिथिली, मु से बड़ पद्म को धरी भी थिली, हेले तापरे कोन हैला मोर किछि मने नाही। तू जो पद्म फूल को देखिथिलु सेईटा थिला गोटे अभिशप्त पद्म। से पद्म फूल जाहाको भी धरे से भी एक पद्म फूल पालटी जाए। तो पूर्वरु गोटे झियो से पद्म रूप रे एठी रहिथिला। तते पद्म करी सारिबा परे से निज पूर्व रूप फेरी पाई एठारु चली गला। ता माने मते अभिशाप रु मुक्त हेबाकू हेले आउ जण को पद्म करिबाकू पड़िबो? हाँ तू ठीक कहिलु, तते अभिशाप रु मुक्त हेबाकू हेले आउ जण को तो रूप देबाकू पड़िबो। तू नुआ एठाकू आसीचु, मु तते सब कथा बुझिबा पाई ही तते मो पाखकू नै आसीथिली। अच्छा ए अभिशाप रु मुक्त हेबा पाई कोन आउ किछि उपाय नाही? ना झियो मो पाखरे एते शक्ति नाही, मु तते अभिशाप रु मुक्त करि परिबिनी। बहु वर्ष आगरु एक झियो एठी गाधौथिला। हठात से बुड़ी आरंभ कला। से चित्कार करी साहाय्य मागिला, हेले केही भी ता चित्कार सुनिलेनी। से मरिबा पूर्वरु समस्तंकु ही अभिशाप देई गला। से झियो जो जागारे मरिथिला से जागारे जिए भी गाधेइबो से एक पद्म फूल पालटी जिवो। आउ जे से अभिशप्त पद्म को छुईबो से ता रूप नै जिवो। मो माँ भौणी मो पे चिंता करुथिबे, मु टिके ऊपर को जाई सेमानंकु देखि आसे। अच्छा हो जा, हेले बड़ माछक मानक पाखरु टिके सावधान रहिबो, सेमाने तोर क्षति करि पारंती। कुआडे गला मो झियो? केही ताको खोजी आनुन कोन पई? आमे पोखरीर चारि पाखकू भल भाबरे खोजी सारिलुनी, हेले तो मो झियो को पाइलुनी। लागुची से पानी रे बुड़ी मरी जाइथिबो। चुप करो तमे माने, ए सब कथा जमा भी कुहनी। मो झियर किछि हेइ नथिबो, से ठीक थिबो। से न मिलला जाए मो घर को जमा जिबिनी।
ଆରେ ମିକି ତୋ ମାକୁ ଟିକେ ବୁଝା। ସେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉ, ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ସେ ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ଏଠି ବସି ରହିଛି। ମାଉସୀ ମୋ ମାକୁ ଅନେକ ବୁଝେଇ ସାରିଲେଣି, ହେଲେ ମା ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଉନି। ମା ମା ମୋ ମାର କଣ ହେଲା? ସେ ଉଠୁନି କଣ ପାଇଁ? ଆରେ ଆରେ ଲାଗୁଛି ରିନୁ ବେହୋସ ହେଇଯାଇଛି, ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଅ। ଆଜି ମୋ ଚିନ୍ତାରେ ମୋ ମାର ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଏ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖେ ଆଖପାଖରେ ମୁଁ କାହାକୁ ପାଇବି କି ନାହିଁ। ଆରେ କଣ ହେଲା? ତୁ ଫେରି ଆସିଲୁ ଯେ, କାହାକୁ ବି ତୁ ଆଜି ପାଇଲୁନି? ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ତୁ କାହାକୁ ପାଇ ଏଠାରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବୁ। ନା ମୁଁ ଆଜି କାହାକୁ ବି ପାଇଲିନି। ମୋ ସହ ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବା ପରେ ଆଉ କେହି ବି ଭୟରେ ଏଠାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯିବ। ଠିକ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ପ୍ରତିଦିନ ପଦ୍ମ ନିଜ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଜଣକୁ ଖୋଜୁଥିଲା, ହେଲେ ସେ କାହାକୁ ବି ପାଉନଥିଲା। ଦିନେ ସେ ଏକ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇଛୁଆକୁ ସେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଦେଖିଲା। ଆରେ ବା, ଏ ପୋଖରୀରେ ତ ଅନେକ ପଦ୍ମ ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ତୋଳି ପାରନ୍ତି କେତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହେଲେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଗଲେ ମୋ ମା ପାଖରୁ ଗାଳି ଶୁଣିବି। ମୁଁ ଏ ଉପରୁ ହିଁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆରେ ଏ ଝିଅକୁ ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିନି। ଭଲ ସୁଯୋଗ, ମୁଁ ଯାଏ ଏ ଝିଅକୁ ଧରେ। ଆରେ ମା ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ? ସକାଳୁ କିଛି ବି ଖାଇନୁ। ଆ ମା ଖାଇଦେବୁ। ମା ମୁଁ ଏ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଅଛି। ମୁଁ ଏ ବଡ ପଦ୍ମକୁ ତୋଳି ଘରକୁ ଯିବି। ମୁଁ ହଜି ଯିବା ପରେ ମୋ ମା କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଏ ଝିଅଟି ହଜିଲା ପରେ ତା ମା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବ। ନା ନା, ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବିନି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ସେ ପଦ୍ମ ଫେରିଗଲା। ଦିନେ ସେ ଦେଖିଲା ତାର ଛୋଟ ଭଉଣୀ ମିକି ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛି। ଦିଦି ତୁ କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲୁ? ତୋ ଚିନ୍ତାରେ ମା ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି। ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ମାକୁ ଏକ ବଡ ରୋଗ ହେଇଛି, ସେ ଆଉ କେବେ ବି ଭଲ ହେବନି। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି ମତେ ଛାଡି ଚାଲିଯିବ, ମୁଁ ଏକା କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? କାନ୍ନି ଭଉଣୀ, ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯିବ। ଏ ସ୍ୱର ତ ମୋ ଦିଦିର। ଦିଦି ତୁ କୋଉଠି ରହି କଥା କହୁଛୁ? ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ତୁ ମୋ କଥା ଶୁଣି ପାରୁଛୁ? ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ଦେଖି, ମୁଁ ପଦ୍ମ ହେଇଯାଇଛି। ଦିଦି ତୁ ପଦ୍ମ କେମିତି ହେଲୁ? ସେ ଅନେକ କାହାଣୀ ମୁଁ ପରେ କହିବି। ତୁ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଥା, ମୁଁ ଯାଉଛି ମାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଜି ଆସିବି। ଆରେ ପଦ୍ମ କଣ ହେଲା? ତୁ ଏ ସମୟରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ ଯେ? ଜଳପରି ମୋ ମାର ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ। ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ମୋ ମାକୁ ଏକ ବଡ ରୋଗ ହେଇଛି, ସେ ଆଉ କେବେ ବି ଭଲ ହେବନି। ତ ମାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସବୁ କରିବାକୁ ରାଜି। ଦୟାକରି ମୋ ମାକୁ ଭଲ କରିଦିଅ। ତ ପଦ୍ମର ଗୋଟିଏ ପାଖୁଡାରୁ ରସ ବାହାର କରି ଏକ ଔଷଧ ତିଆରି ହେବ। ସେଇ ଔଷଧ ତ ମା ଖାଇଲେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମିତି କରାହୁଏ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। ତା ସହ ଏ ଅଭିଶାପ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉ ପଛେ ମୋ ମାକୁ ଭଲ କରିଦିଅ। ଏମିତିରେ ବି ମୋ କଷ୍ଟ ଆଉ କାହାକୁ ବି ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି। ଏଇ ନିୟମ ପାଖୁଡା। ଜଳ ପରି ସେ ପଦ୍ମ ପାଖୁଡା ରସରୁ ଏକ ଔଷଧ ତିଆରି କରିଦେଲା। ତାପରେ ପଦ୍ମ ସେ ଔଷଧ ନେଇ ତା ଭଉଣୀକୁ ଦେଲା। ଏଇ ନେ ଭଉଣୀ, ଏ ଔଷଧ ନେଇ ତୁ ମାକୁ ଦେଇଦେ, ମା ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ। ଆରେ ଭଉଣୀ, ତୁ ମତେ ଆଉ କେବେ ବି ଦେଖିପାରିବୁନି। ତୁ ନିଜର ଆଉ ମାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବୁ। ହଠାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଘଟଣା ଘଟିଲା। ପଦ୍ମ ରୂପରେ ଥିବା ଟିକି ନିଜ ପୂର୍ବ ରୂପ ଫେରି ପାଇଲା। ଜଳ ପରି ବି ପାଣି ଉପରକୁ ଆସିଲା। ଦିଦି ତୁ ଫେରି ଆସିଲୁ? ଆରେ ମୁଁ ଠିକ ହେଇଗଲି କେମିତି? ଏଇଟା ହିଁ ଅଭିଶାପକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ରାସ୍ତା ଥିଲା। ମୁଁ ଏସବୁ ଯଦି ଆଗରୁ କହିଥାନ୍ତି, ଏ ଅଭିଶାପ କେବେ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଟିକି ତୋ ମନ ବହୁତ ଭଲ। ତୋ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ଥିଲେ ବି ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ନିଜ କଷ୍ଟ ଦେଲୁ ନାହିଁ। ନିଜ ମା ପାଇଁ ମରିବାକୁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲୁ। ଏବେ ତୁ ଏ ଅଭିଶାପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ। ଆଉ ଦିନେ ବି ଏ ପୋଖରୀରୁ କେହି ହଜିବେନି। ସମସ୍ତେ ଏବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଏ ପୋଖରୀରେ ଗାଧେଇ ପାରିବେ। ଯା ଟିକି, ତୁ ଏବେ ତୋ ମା ପାଖକୁ ଫେରିଯା। ଟିକି ଆଉ ମିକି ଖୁସି ହେଇ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେ ଔଷଧ ଖାଇ ତାଙ୍କ ମା ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ନିଜ ମାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ।
ଥରେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଚିଲ ଗୋଟିଏ ଚକୋଲେଟ ଦୋକାନ ଦେଇଥିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ ଚକୋଲେଟ ଦୋକାନ ନଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଚିଲ ପାଖରୁ ହିଁ ଚକୋଲେଟ କିଣୁଥିଲେ। ଚିଲର ଚକୋଲେଟ ଦୋକାନରେ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ମା ଚଢ଼ି କାମ କରୁଥିଲା। ମାରି, ମୁଁ ଏବେ କାମକୁ ଯାଉଛି, ତୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଯିବୁନି, ଘର ପାଖରେ ହିଁ ଖେଳୁଥିବୁ। କିରେ ଚଢ଼େଇ, ତୋର କ'ଣ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ? ନଥିଲେ କହିଦେ, ମୁଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ କାମରେ ରଖିନେବି। ନା ଚିଲ ଦିଦି, ମୁଁ କାମ ନ କଲେ ମୋ ଘର କେମିତି ଚଳିବ? ତାହେଲେ ଆଜି 2 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ କରି କାହିଁକି ଆସିଲୁ? ଆଉ ଯଦି ଦିନେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିବୁ, ମୁଁ ତତେ ମୋ ଦୋକାନରେ ପଶିବାକୁ ଦେବିନି। ଠିକ୍ ଅଛି ଚିଲ ଦିଦି, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଡେରି କରିବିନି। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ତା କାମ କଲା। ତାର କାମ ଥିଲା ଚକୋଲେଟ ବାକ୍ସକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସାଇତି ରଖିବା। ଦିନେ ସେ ନ ଖାଇ କାମକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତା ଝିଅ ଟିଫିନ ଧରି ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା। ମା! ଆରେ କୁନି, ତୁ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଲୁ? ମା, ତୁମେ ଆଜି ଖାଇବା ନ ଖାଇ କାମକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲ, ସେଥିପାଇଁ ଜେଜେମା ଟିଫିନରେ ଖାଇବା ପଠେଇଛନ୍ତି। ଚିଲ ଦିଦି, ମୋ ଝିଅ ଖାଇବା ଆଣିଛି, ମତେ ଯଦି ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତ ମୁଁ ଖାଇବା ଖାଇ ନିଅନ୍ତି। ଦିନେ ନ ଖାଇଥିଲେ ତୁ କ'ଣ ମରିଯାଇଥାନ୍ତୁ? ସବୁବେଳେ ଖାଲି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବ। ଯା, ଶୀଘ୍ର ଖାଇ କାମ କରିବୁ। ମା, ଏଠି ତ ଅନେକ ଚକୋଲେଟ ଅଛି, ମତେ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ନା। ନାଇଁ ରେ ମା, ଏ ଚକୋଲେଟ ଆମ ପାଇଁ ନୁହଁ। ମା, ମୁଁ ବେଶୀ ଚକୋଲେଟ ମାଗୁନି, କେବଳ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ ଦିଅ ନା। ମତେ ଚକୋଲେଟ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି କ'ଣ ମୁଁ ତତେ ଚକୋଲେଟ ଦେବି ଭାବୁଛୁ? ମୋ ଚକୋଲେଟ ପାଖରୁ ଦୂରେଇକି ରହ। ମା କୁନି, ତୁ ଏବେ ଘରକୁ ଯା, ମୁଁ ଦରମା ପାଇଲେ ତୋ ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ କିଣିଦେବି। ଏଇ ଚକୋଲେଟ ହିଁ କିଣିଦେବି। କାଇଁ ମିଛ କଥା ତୁ ତୋ ଝିଅକୁ କହୁଛୁ? ଏଇ ଚକୋଲେଟର ଦାମ କେତେ ଜାଣିଛୁ? ଏଇ ଚକୋଲେଟର ଦାମରେ ତୁ 3-4 ଦିନ ଚଳିଯିବୁ। ଆଉ ବେଶୀ କଥା ନ କହି ଯା, ଶୀଘ୍ର କାମ କରିବୁ। ଏଇ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତୁ କାଇଁ ଛିଡାଇ ରହିଲୁ? ଯା ଏଠୁ, ଆଉ ଦିନେ ବି ମୋ ଦୋକାନକୁ ଆସିବୁନି। ଚିଲର କଥା ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆର ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ମା ଚଢ଼େଇର ଦରମା ପାଇବା ସମୟ ହେଇଗଲା। ଚିଲ ଦିଦି, ଆଜି ତ 1 ତାରିଖ ହେଇଗଲା, ମତେ ଯଦି ମୋ ଦରମା ଦିଅନ୍ତ ବଡ ଉପକାର ହୁଅନ୍ତା। ମୋ ଘରେ କିଛି ବି ସଉଦା ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଜି ଘର ପାଇଁ ସଉଦା କିଣନ୍ତି। ଦରମା ନେବା ସମୟରେ ତ ତୁ ଠିକ ସମୟରେ ଆସି ଯାଉଛୁ, କାମ ସମୟରେ କେବଳ ଢିଲା ମାରୁଛୁ। ଏଇ ନେ ତୋ ଦରମା ଟଙ୍କା। ଚିଲ ଦିଦି, ତୁମେ ପ୍ରତି ମାସ ମତେ 6,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ହେଲେ ଆଜି 4,000 ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଦେଇଛ? ଏଇ ମାସ ତୁ 2 ଦିନ 2 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ଦରମାରୁ 2,000 ଟଙ୍କା କାଟି ଦେଇଛି। ନା ନା ଚିଲ ଦିଦି, ଏମିତି କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଡେରିରେ ଆସିବିନି। ଦୟାକରି ମୋ ଦରମା କାଟନ୍ତୁନି। ଏଇ ବେଶୀ ପାଟି କରିବୁନି, ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ନେବୁ ତ ନେ, ନହେଲେ ମୋ କାମରୁ ବାହାରି ଯା। ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ କିଛି ନ କହି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ବଜାରରୁ ସଉଦା କିଣି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ମା, ଆସିଗଲ? ତୁମେ ସଉଦା ଆଣିଛ ମା? ତା ମାନେ ତୁମେ ଦରମା ପାଇଛ, ମୋ ପାଇଁ ସେ ଚକୋଲେଟ ଆଣିଛ ମା? ନାଇଁ ରେ ମା, ମୁଁ ଆଜି ବି ସେ ଚକୋଲେଟ ଆଣିପାରିଲିନି, ସବୁ ଟଙ୍କା ସଉଦା କିଣିବାରେ ହିଁ ସରିଗଲା। ଆଣିନ? ଚକୋଲେଟ ନ କିଣିବାରୁ ସେଦିନରୁ ମୋ ଝିଅ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଛି। ଚକୋଲେଟ କିଣିବାକୁ ବି ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଆଖ ପାଖରେ ତ କେହି ବି ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ ମୋ ପାଖରେ ରଖିନିଏ, ଘରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ନେଇଯିବି। ମା ଚଢ଼େଇ ଯେମିତି ଏକ ଚକୋଲେଟ ଧରିଲା, ଚିଲ ସେଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଚୋର କୋଉଠିକାର? ଆଜି ତାହେଲେ ତୁ ଧରା ପଡ଼ିଲୁ। ମୋର ତ ତୋ ଉପରେ ଆଗରୁ ସନ୍ଦେହ ହେଉଥିଲା, କେଜାଣି ଆଗରୁ ଆହୁରି କେତେ ଚକୋଲେଟ ଚୋରି କରିଥିବୁ। ନା ନା ଚିଲ ଦିଦି, ମୁଁ କେବେ ବି ଚୋରି କରିନି, ତୁମେ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ। ମୁଁ କିଛି ବି ଭୁଲ ବୁଝିନି। ଯା, ବାହାରି ଯା ମୋ ଦୋକାନରୁ, ଆଉ ଦିନେ ବି ମୋ ଦୋକାନକୁ ଆସିବୁନି। ନା ନା, ମତେ କାମରୁ ବାହାର କରନି ଚିଲ ଦିଦି। ଚିଲ ତାର କିଛି କଥା ନ ଶୁଣି ମା ଚଢ଼େଇକୁ ଜୋରେ ଧକ୍କା ଦେଲା। ମା ଚଢ଼େଇର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା। ସେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତା କାମ ଚାଲିଯିବା କଥା କହିଲା। ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଛୋଟ କୁନିର ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ସବୁ ଭୁଲ ମୋର, ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ମୋ ମାର କାମ ଚାଲିଗଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଏପରି କହି କହି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ତା ସାମ୍ନାକୁ ଏକ ପରୀ ଚାଲି ଆସିଲା। କାନି ଛୋଟ ଝିଅ, ଜମା ବି କାନି, ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯିବ। କିଏ କିଏ ତୁମେ? ମୋ ପାଖକୁ କେମିତି ଆସିଲ? ମୁଁ ହେଉଛି ଏକ ଚଢ଼େଇ ପରୀ। ମୁଁ ଏ ଗଛରେ ରୁହେ। ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଏ।
एकथा तमे माने जानी पारनी हेले आज तो माँ सह जहा भी हेला ता सुनी मते भारी खराब लागिला। सबु मो पाई हेची। तू निजको आउ दोष देनी मु तम मानको सहाय्य करिबी। एई ने एमिति कही से परी कुनी को एक चॉकलेट घर देला। एक एइटा तो गोटे चॉकलेट घर। हाँ आज ए चॉकलेट घर तोर। ए घर भितरी अनेक अनेक चॉकलेट अच्छी। आज तू ए घरे थिबा चॉकलेट खाइबो आउ तो माँ को कहबो एक चॉकलेट दुकान दे ए घर चॉकलेट नहीं बिक्री करिया पई। ए घर चॉकलेट केबे भी सरीबनी। जेबे भी तोर चॉकलेट दरकार हेबो तू कहबो चॉकलेट घर प्रकट हुआ मन जानी आदेश करुची मो परिराणी। ए मंत्र कहिला परे चॉकलेट घर तो सामना को आसीबो आउ तू से घर भीतर को जाई पारिबू। तापरी परी सेठारु चली गला। कुन्नी खुशी रे घर को आसी ता माँ को सब कथा कहला। सब शुणी माँ चढ़े भी खुशी हो गला। से एक दुकान दे चॉकलेट बिक्री कला। कुन्नी प्रतिदिन से चॉकलेट घरु किछि चॉकलेट ता सांग मानक पई नेउथिला। चिक्की एने मु आज तो पई आउ एक अलग प्रकार रे चॉकलेट आनिछि खाई के कहिलो केमिति लागुछि। बा कुन्नी तो चॉकलेट सब भारी मीठा। अच्छा तू सबुदिन एते चॉकलेट कोठु आनुछु? तो माँ कौन चॉकलेट फैक्ट्री देइचंती? ना ना ए सब चॉकलेट मु चॉकलेट घर आनिछि। परी रानी मते चॉकलेट घर देइचंती। कुन्नी थिला भारी सरल। से काउ छुआ को ता चॉकलेट घर कथा कहि देला आउ ताकू नै ता चॉकलेट घर भी देखैला। सबु जानिला परी काउ छुआ घर को फेरी आसिला आउ तार बापा माँ को सब कथा कहि देला। अच्छा अच्छा एपे बुझिली चढ़े केमिति चॉकलेट दुकान दे एते सारा चॉकलेट बिक्री करूची। कौन हैला तुमे एमिति चुप रही गलो जी? कौन एते भाबुच? भाबुची आमे जदि से चॉकलेट घरु चॉकलेट चोरी करी पारंते सहर रे चॉकलेट बिक्री करी खूब सारा टंका रोजगार करी पारंते। तुमे एकदम ठीक कथाटे कहिच। आमे आज ही चोरी करिबा हेले आमे से चॉकलेट घरे केमिति बसिबा? मु जाने माँ से चॉकलेट घरे आमे केमिति बसिबा। कुन्नी मते से मंत्र सिखै देइची। से दिन राति रे ही से तीन जण चॉकलेट चोरी करिबा को गले। अरे तू आमको ए को जगह को नहीं आसिलु? रुह बापा मु एबे से चॉकलेट घर को डाकुची। चॉकलेट घर प्रकट हुआ मन जानी आदेश करूची मो परी रानी। अरे वाह ये की चमत्कार। चलो चलो भीतर को जीबा। बा माँ एठी केते चॉकलेट अछि मु आउ ए घरु जीबिनी। बेसी लोभ करनी शीघ्र शीघ्र बस्तारे चॉकलेट भर्ती कर। जेमिति गाँव माने चॉकलेट धरिले सबु चॉकलेट लाठी हेई सेमानको अनेक पिटिले। सेमानक पाटी सुनी परी आ माँ चढ़ी सेठा बसिले। ए कोन तमे माने मो घर पछपटे कोन करूछ? ए माने चॉकलेट चोरी करबा को आसीथिले हेले जानि नथिले एटा गोटे जादुर चॉकलेट घर। एठारु केही भी चॉकलेट चोरी करी नहीं पारिबेनी। चिक्की मु तते मो भलो संग भाबी चॉकलेट घर विषय सब कथा कहिथिले। तोर जदि चॉकलेट दरकार थिला मते मागी थांतु। चोरी काहे की करूथिलु? तो भली एक स्वार्थपर संग मोर दरकार नहीं। मु आ दिने भी तो संग हेबिनी। जा चली जा एठु आ दिने भी मो सामना को आसीबुनी।